ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ ମାନେ କୋଉଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଟୁଆ? ବାଲିଆ ବାଲିଆ ଯାଉଛୁ ଏ ଦୋକାନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚାଲୁଛୁ ତ ସପନ ଦେଇ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ବାଟ ନେଇଯାଉଛି ଯାହାକି କାଞ୍ଜିଆ କଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ପୁରୁଣା ବାଟ ଆଜି ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ସହିତ ନୂଆ ବାଟ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ନା ଗୋଟେ କଣ କହୁନା ୟେସ୍ ବେବି ଓକେ ତାଙ୍କ ବେନ ଯୋଉ ଛକାଟା ମାଇଲା ବିଷୟ ଭଲ କରିଦେନ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନାଗ ଛକ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନାଗ ଛକ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଜଙ୍ଗ ସିଧା ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଖେଳ ବିଷୟରେ କଣ କହ ଆଜି କେତେ ଜଣ ଯୋଉ ବାଡେଇ ବୋଲି ସବୁ ଆଶା କରୁ ଆଶା ରଖିଛି 60 ଟୁ 70 ଟାର୍ଗେଟ ଗୋଟେ ଆଜି କେତେ ଜଣ ବାଡେଇ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି କେତେ ଜଣ ବାଡେଇ ବୋଲି ଆଶା ଖେଳୁ ଖେଳି ଯେତିକି ଯାଇଥିବ ହେଲା ସମାଳ ପାଉଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଗଲେ ଟିକେ ସମାଳ ଗାଁ ପଡିବ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଳ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ସମାଳ ଭିତରେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କାଞ୍ଜିଆ କଣ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଖେଳିବୁ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ହେଲେ ମୁହଁ ବରା କରି ଫେରିକି ଯାଉଛି ପୁଣି ଖେଳ ପାଖକୁ ପୂଜନ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ଖେଳ କଣ ହବ ସିଆଡ଼େ ହେଲାଣି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି मुझे लेट है जल्दी जल्दी टॉर्च पहले स्टैंड होल स्पीड चलना बर्तमान गुटाई पाली जोर चला गुटाई जोर चलेले कारण खेल लेट है आज फाइनाल मैच जाके लेट है बहुत भले कौन के हम सीटिंग काली मद पिला घड़ी पिला बोले रेकर्डिंग होते लाइव गला फाटू ना ଆଜ୍ଞା
ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥାନରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି କଥା, ଏ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କରାଯାଉଛି, ଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ये जगह सेटिंग ग्राउंड भल अच्छी जो खेल छक्का मन मान से विषय कौन कह प्रथम ऑर्गेनाइज टीम को धन्यवाद धन्यवाद रेकर्ड ना के हम रखू ना के रखू ना हम पछे रही फोटो उठो ना गोल गोल वेरी गुड बढ़िया कौन छुट्टी रहिला हमर ब्लॉक खाना बोलो हम पछे रही आगु गई ना विपक्ष खेला टीम को बड़े ना टाली 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 बने ना आउट हो जाएगा रेकर्ड ना पूरा धन्यवाद आ करी फेर आगे 2023 लक्ष्मीनारायण ट्रॉफी फेर हुए प्रदान करबे श्री कंस्ट्रक्शन ने इंडियन रेल पारादीप खाए छाटे हां बढ़िया तो जे टॉपिक में सही आओ हमें बालिया ग्राम जाओ ये 2023 ट्रॉफी प्रदान करा जाउची श्री कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग पारादीप यज्ञज्योति स्वाई ताको सहित अचार्य नवनिर्वाचित प्रार्थी समिसभ्य प्रार्थी हाथीनादा से विषय अच्छा माने डिसीजन नथिले तोर ठाकुरଙ୍କ उद्देश्य ठाकुर लक्ष्मीनारायण मंदिर जहाँ लक्ष्मीनारायण मंदिर जुआड़े देख लक्ष्मीनारायण मंदिर लक्ष्मीनारायण सेमेस्टर लक्ष्मीनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट से ये ट्रॉफी से ठाकुर उद्देश्य अर्पण कर आमर प्राइज सेरेमनी 2023 सरी या सप्तम वार्षिक रेड टेनिस टूर्नामेंट या